السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على هذا الاجتماع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون ببركة هذا الاجتماع تمام الانتفاع، ويحول أحوالنا وأحوالكم إلى أحسن حال، ينقلنا وإياكم من أحوال سيئة إلى أحوال حسنة، ومن أحوال حسنة إلى أحسن، بجاه النبي محمد سيد أهل الكمال، وجاء خلفاء من العلماء العاملين والأولياء والصالحين الذين منهم من اجتمعنا ها هنا على ذكرى حوليتهم، سيد الإمام الحبيب سالم بن حجة الإسلام عبد الله بن عمر الشاطري، وسيدي الإمام عبد الله بن محمد بن شهاب الدين، تغمدهم الله بواسع رحمته، وجعل قبورهم روضا من رياض الجنان، وروحهما في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وبارك في أولادهم وفي أحفادهم وفي أصباطهم وفي تلامذتهم ومريديهم ومحبيهم، وجعل العلم باق فيهم إلى يوم الدين يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وما والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد. Beliau guru kita Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar memulai nasihat beliau dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya perkumpulan yang mulia ini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semoga dengan barokah kumpulnya kita pada tempat yang mulia ini, mudah-mudahan turun untuk kita semua kebarokahan yang menjadikan insyaallah sempurnanya intifa dan pengambilan manfaat kita kepada beliau-beliau, dan mudah-mudahan Allah merubah keadaan kita menjadi keadaan-keadaan yang baik, dirubah keadaan kita dari yang jelek menjadi yang baik, dan mudah-mudahan dirubah dari yang sudah baik menjadi keadaan yang jauh lebih baik. Semua ini dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barokah para sahabat-sahabatnya, keturunan-keturunannya, dan para pewaris-pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kebarokahan pewaris Nabi Muhammad yang kita hauli pada hari ini, yaitu Al-Habib Salim bin Hujjatul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri dan Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Shihab, yang beliau berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan makom beliau, kuburan beliau sebagai taman-taman surga, dan beliau-beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala fil illiyin, di makom yang tertinggi dengan orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebarokahan kepada keturunan-keturunan beliau, anak-anak, putra-putra, cucu-cucu beliau, dan semua murid-murid beliau-beliau, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebarokahan kepada semua pecinta-pecinta beliau, dan dijadikan semoga ilmu beliau bermanfaat untuk kita semua. قوما أخلصوا لله، تعلقوا بالباقي وعملوا للباقي، وتعلموا طلبا وابتغاء لمرضاة الباقي، فأبقى الله سبحانه وتعالى ذكرهم وجعل ذكرهم باقي، فمن تعلق بالباقي بقي ذكره باقي، ومن تعلق بالفاني يفنى مع الفاني ولا يبقى إلا الله. قوم أخلصوا لله، هذا الذي تعلق بالله، تعلم لله وعلم لله، فمن تعلم لغير الله لا يبذل العلم لله. تعلموا لله وابتغاء مرضات الله، فلهذا نفع الله بهم، كما قد نفع بآبائهم ومشائخهم. فمن أراد النفع فإنما هو حاصل لمن تقدم بنور الإخلاص، فإن العلم يحوزه البر والفاجر، والعمل يحوزه البر والفاجر، لكن نور الإخلاص ما يحوزه إلا المحبوب عند الإله سبحانه وتعالى، ومن وفقه الله للاقتداء بسيد المخلصين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم.
Beliau melanjutkan, semisal beliau-beliau yang kita hauli pada siang hari ini adalah merupakan kaum yang mendermakan semua kehidupannya ikhlas hanya demi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka belajarnya mereka hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mengajarnya mereka hanya tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menggantungkan semua perbuatannya kepada zat yang maha tetap yaitu Allah, maka amalnya tersebut akan dibuat tetap mengalir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menggantungkan perbuatan dan niatnya kepada sesuatu hal yang fana, yang akan habis, maka Allah akan habiskan daripada apa yang ia perbuat tersebut. Maka sekelas Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri adalah orang-orang yang dalam hidupnya berikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau belajar karena Allah, beliau mengajar karena Allah Subhanahu wa taala, dan dari sebab ikhlasnya beliau karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan manfaat yang mengalir terus bahkan setelah kematian dan kewafatan beliau, sebagaimana mengalirnya barokah manfaat ilmu daripada ayah-ayah beliau-beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau yang manfaat ilmunya terus mengalir sampai zaman ini. Maka kata beliau, barang siapa yang menginginkan manfaat untuk ilmunya ataupun perbuatannya, maka perbaiki niatnya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bisa didapatkan oleh orang yang maksiat sekalipun, orang yang penjahat sekalipun bisa mendapatkan ilmu, bisa belajar, bisa jadi orang pintar. Namun cahaya ilmu tidak didapatkan kecuali hanya milik orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Cahaya ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diberikan kepada orang-orang yang hatinya ikhlas dan mengikuti orang yang paling ikhlas, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina له الدين. هذا العمل الذي يرفعه الله سبحانه وتعالى إذا ارتفع من عنديتك ارتفع إلى عندية الله سبحانه وتعالى. ما دمت أنك ترى أنك عامل أنك محسن فما يرتفع من عندتك، فكيف إذا شاركت الله سبحانه وتعالى غيره في العمل فإنه مردود والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول أرأيت يا رسول الله رجل غزا للأجر والذكر؟ قال رسول الله عليه وآله وسلم: لا شيء له، لأنه لا يرتفع إلا العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. وما هو العمل الصالح؟ المخلص لوجه الله سبحانه وتعالى، الذي لا تريد به شاهدا إلا الله ولا أجرا إلا من الله سبحانه وتعالى. ذاك هو العمل المخلص. في كل أعمال الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى ويحرر له قبل العمل نية صالحة، كما قد كان السلف الصالح تباركت أعمالهم بنياتهم. وقد قال سيدنا الإمام الغزالي: بنيات الأبرار تزكو أعمالهم، تربو وتزداد وتزداد. كلنا حضرنا في هذا اليوم، مننا من له نية واحدة، ومننا من له نيات كثيرات، ومننا من ليس له نية. فالله سبحانه وتعالى إنما هو يخاطب الناس على ما وقر في قلوبهم، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا محل نظر الله سبحانه وتعالى. أنت يكفيك في المعاملة أن تعامل الله. هكذا الذي عرفناه من مشايخنا الذين اتصل سندهم بالنبي محمد: ما يعملون إلا لله ولا يرجون الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى، وهم في غاية الاجتهاد وغاية التشمير في طاعة الله سبحانه وتعالى، مع ذلك يرون أنفسهم في غاية التقصير في حق الله، مع أنهم على قدم الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع هذا يرون أنفسهم بعيدين عن اتباع النبي محمد. هذا لأنه كمل إخلاصهم لله، لأن العبد كلما ازداد علما ازداد خوفا من الله.
ازداد قربا من الله، كلما ازداد علما ازداد محبة في اتباع حبيب الله محمد، ازداد محبة في الخير وأهله وبغضا للشر وأهله. هذا علامة أن الله أراد به الخير. فكما قال صلى الله عليه وسلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. فكل إنسان مقياسه بيده، ما جعل الله سبحانه وتعالى مقياس أحد بيد أحد. أنت تعرف نفسك وهذا يعرف نفسه وهذا يعرف نفسه، كل منا أعرف بنفسه، لا يحكم أحد على أحد. ليه؟ كل واحد إذا سمع كلام، سمع حديث، ينزل ذلك الكلام على نفسه ولا ينظر لمن بجانبه وكأنه يزكي نفسه، ذلك لجهله، ذلك لعدم تربيته، نسأل الله العافية والسلامة. لهذا قدم السلف التربية على العلم، لأنه لا يتبارك علم ولا يزكو علم ولا ينفع الله بذلك العلم إلا إذا تقدمته التربية. ولن تحوز التربية حتى تجلس تحت أقدام الرجال المتصلين بسيد الرجال محمد سيد أهل الكمال صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau melanjutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka, kita semua tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlisin, menjadi orang-orang yang ikhlas ibadahnya kepada Allah. Inilah ilmu yang bermanfaat yang kita lihat bersama pada diri Al-Habib Salim, karena mereka memposisikan dirinya indallah, mereka memposisikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang mereka lihat hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang baik, maka orang tersebut hakikatnya adalah orang yang jelek. Ketika orang itu merasa dirinya sudah hebat, hakikatnya orang itu bukan menjadi apa-apa. Bagaimana ketika orang merasa dirinya hebat saja sudah tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ketika ia beramal kemudian ia memasukkan orang lain dalam niat amalnya tersebut? Ia memasukkan makhluknya seakan-akan menyaingi Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah amal yang menyaingi Allah Subhanahu wa taala, amal tersebut adalah mardud, ditolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu waktu salah seorang sahabat datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan, ada seorang sahabat yang berjihad, berperang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menginginkan pahala dan juga menginginkan supaya terkenal di kalangan sahabat-sahabat yang lain bahwasanya ia adalah orang yang hebat di dalam berperang. Ketika itu Rasulullah SAW langsung menolak amal orang tersebut, padahal amalnya berperang dengan segala kekuatannya. Namun karena amal tersebut didasari karena mempengaruhi dirinya untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia dan disebut hebat di hadapan manusia, maka orang tersebut ditolak oleh Rasulullah SAW. Karena dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal amalus sholihu yarfa'uh, dan amal soleh itulah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal soleh tersebut? Yaitu amal yang didasari ketika melaksanakannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang sebagaimana Habib Salim Asy-Syatiri, beliau adalah orang-orang yang ketika melaksanakan sesuatu tidak melihat syahidnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak beliau pandang siapa yang memandang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap balasan ataupun pahala kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan, mari kita perbaiki niat kita sebelum kita beramal. Dengan Imam Al-Ghazali dalam sebuah kalamnya beliau mengatakan, biniyatil abror, dengan niatnya orang-orang hebat itu, karena niatnya mereka bisa naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dengan amalnya, mungkin amalnya kelihatan tetap, tapi dengan niat yang begitu sempurna, begitu banyak, maka derajat mereka perlahan akan naik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, banyak di antara kita yang hadir pada siang hari ini, mari kita lihat bersama berapa banyak di antara kita yang hadir menanamkan niat yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita yang hadir ada yang menanamkan niat dengan niat yang begitu banyak, ada yang hanya menanamkan satu niat saja, ada yang menanamkan dua niat saja.
ketahuilah semua akan dibalas bagaimana niat yang ia tanamkan. Karena dalam hadis yang kita ketahui bersama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bagaimana tampilan kalian, tidak melihat bagaimana fisik kalian, namun yang dilihat Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana hati kalian, yang di situ adalah tempat niat kita ketika melaksanakan ibadah. Disitulah letak pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah kita ketahui bagaimana guru-guru kita bersama. Semacam Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, kita lihat guru-guru beliau dan orang-orang hebat yang kita saksikan bersama. Mereka menanamkan niat dalam pelaksanaan ibadah beliau-beliau dengan niat yang banyak, dan mereka tidak berharap kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang berjuang ibadah dengan luar biasa. Mereka ibadahnya sebagaimana kita dengar bersama, luar biasa ibadahnya, luar biasa usahanya, luar biasa bagaimana hebatnya beliau di dalam ibadah. Namun dengan hebatnya ibadahnya, hati mereka tidak merasa sudah pernah melaksanakan sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan hebatnya ibadah, hatinya merasa bahwasanya mereka masih kurang ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka merasa bahwasanya mereka masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang yang menanamkan keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu bersama dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah dekatnya kepada Allah, maka hakikatnya orang tersebut tidak bertambah kecuali tambah jauh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang menambah dekat dengan Allah, syaratnya adalah ilmunya akan membawa semakin takut kepada Allah, semakin berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari, kata beliau, kita lihat, kita timbang bersama diri kita. Karena timbangan seseorang bukan di hadapan orang lain. Yang tahu dirinya adalah dirinya sendiri. Bagaimana nilai kita? Yang tahu adalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang kita tidak bisa menilai orang lain. Ketika banyak nasihat muncul di hadapan para ulama, kita dengarkan bersama. Mari ketika kita mendengar tersebut, kita masukkan bahwasanya nasihat itu adalah menyindir diri kita pribadi. Bukan ketika mendengar nasihat kita toleh kanan, menoleh kiri, merasa bahwasanya nasihat itu adalah untuk fulan, nasihat itu untuk orang di samping kita. Namun tekankan di hati kita, mendengar nasihat itu adalah nasihat yang menyindir kita. Dan untuk itulah kita hadir di tempat-tempat seperti ini. Kenapa? Untuk mendapatkan pendidikan dari beliau-beliau. Karena kita tidak akan mendapatkan itu semua kecuali dengan tarbiyah pendidikan para alim ulama, kecuali dengan duduk di hadapan orang-orang wali min auliyaillah, duduk di hadapan orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri تعلم العلم لله وبذله لله سبحانه وتعالى، فعرض عليه بعض التجار أن يكون له مرتب شهري من المال كثير، فقال له إنما أعلم لله لا أريد جزاء إلا من الله، فنفع الله بعلمه حتى قيل ما من حامل محبرة إلا وللحبيب عبد الله الشاطري عليه منه، كما قيل في الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. حبيب سالم بن عبد الله الشاطري حذا حذو والده، تعلم لله وعلم لله وعمل الخير لله، حتى من آذاه ممن كان يتجسس عليه ويكون له الحقد والحسد من أيام الشيوعية، عندما جاء وقد عرف أولئك الناس صار ينفق على عائلاتهم. عائلات ممن آذاه، لأنه ما حد استطاع أن يصله بأذى، لأن من أخلص لله تولاه الله، ما يستطيع أحد أن يؤذيه ولا يصله أذى من أحد، لأنه أخلص العمل لله. فما استطاع، حاولوا قتله في عدن فما نجحوا بحال من الأحوال أيام الحكومات الظالمات، وتهبت تلك الحكومات ولم يبقى لها ذكر، ولم يبقى ذكر إلا للمخلصين. هؤلاء الذين يبقى ذكرهم الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى ولم يريدوا بأعمالهم إلا الله سبحانه وتعالى، باقي ذكرهم باقي، لأنهم تعلقوا بالباقي سبحانه وتعالى. شخص قال لي إن أحد من التجار أمرني أن أنفق عليك، أحد من العلماء الصالحين القليلي الحال، فقال أمرني أن أنفق عليك وعلى أولادك، فقال جزاه الله خير، قل لي من هم حتى أشكره.
فإن النبي محمد أمرنا أن نكافئ من أسند إلينا معروفا أن نكافئه، فإن لم يستطع قال له جزاك الله خير، فقال له إنه لا يريد شكرك، يريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، فقال يا خير. ومرت أيام وأعوام وكل شهر يأتي له الذي أعده له. فبعد زمن حضر جنازة لأحد من الظاهرين في أعمال الخير، فقال له ذلك الرجل الذي يأتي له بالمال: أتدري من كان الذي ينفق عليك؟ صاحب هذه الجنازة. فرفع يده للسماء: اللهم إنه كان يكفيني أمر الدنيا فاكفه يا رب أمر الآخرة. دعوة صالحة أدركها من عبد صالح لله سبحانه وتعالى، وعمله مخلص لوجه الله، لا يريد شاهد على عمله إلا الله سبحانه وتعالى. فكفانا بذلك فخر أن الإمام الشافعي يقول: وددت أن الناس قد انتفعوا بهذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء، لكمال إخلاصه لله سبحانه وتعالى. واليوم ما بيكتفي الإنسان بعلم الله، يريد أن يظهر أعماله للناس، والناس لا يملكون له نفعا ولا ضرا. فمن أراد المكافأة العظيمة فليعمل لله العظيم مخلصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. Beliau melanjut, Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri, ayah daripada Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, pernah suatu waktu didatangi oleh salah seorang pengusaha besar, orang kaya. Datang ke Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri menawarkan gaji yang luar biasa besar, menawarkan bantuan gaji yang luar biasa besar atas jasa beliau ketika mengajar. Namun apa jawaban Habib bin Umar Asy-Syatiri? Jawaban beliau tidak. Beliau tolak tawaran megah tersebut, beliau tolak tawaran hebat tersebut. Beliau mengatakan, saya tidak menginginkan balasan ataupun gaji kecuali langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengajar tanpa digaji oleh siapapun. Bahkan dikatakan saking luar biasanya manfaat yang didapat karena keikhlasan Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri, dikatakan bahwasanya tidak ada orang yang membawa pena alias seorang santri yang belajar kecuali pasti ada jasa Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri di dalamnya, karena begitu manfaat ilmunya. Sebagaimana dikatakan hal yang sama untuk Imam Syafi'i. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Sampai tidak ada santri kecuali jasanya ada jasa Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri di dalamnya, karena kemanfaatan ilmu beliau yang berasal dari keikhlasan yang ada pada hati beliau. Begitulah Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Beliau menempuh jalan hidup sebagaimana jalan hidup orang tuanya, sebagaimana jalan hidup Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dan sebagaimana jalan hidup orang tua, guru melalui guru sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai begitu ikhlasnya Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, hanya menginginkan balasan, yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai orang-orang yang pernah memusuhi beliau, orang-orang yang di zaman komunisme yang di negeri Yaman ketika itu bahkan menganiaya beliau, menyiksa beliau, bahkan yang ada di dalamnya hasud, haqid kepada beliau Al-Habib Salim, bahkan orang yang memata-matai Al-Habib Salim. Dan Al-Habib Salim tahu mereka ketika di zaman penyiksaan tersebut mereka adalah orang-orang yang ikut andil. Tapi apa balasan Al-Habib Salim? Ternyata Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri tetap bahkan memberikan bantuan untuknya, bantuan untuk keluarga orang-orang yang sudah menyiksa beliau. Kenapa? Bukan karena beliau melihat orang yang pernah menganiaya, tapi yang beliau lihat adalah bagaimana ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ridha Allah kepada orang-orang yang memberi. Dan beliau melihat hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang yang berikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka pandang hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun musuh sekalipun, tapi ketika di situ ada letak ridha Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberi mereka, maka Al-Habib Salim Asy-Syatiri sekelas beliau adalah orang-orang yang akan memberikan. Kita lihat bersama hadirin rahimakumullah, beliau mengatakan di zaman komunisme yang ketika itu menguasai tanah Hadramut, mereka dengan segala kekuatannya menyiksa ulama dan lain sebagainya. Namun karena mereka tujuannya dunia, Allah habiskan kekuatan sekuat apapun yang Allah tetapkan penyebutannya. Bahkan sampai detik ini disebut bukan kekuatan hukumah, bukan kekuatan pemerintahan ketika itu, namun kekuatan keikhlasan sekelas orang-orang seperti Al-Habib Salim Asy-Syatiri.
Penyebutan mereka sudah habis, namun penyebutan Habib Salim tetap abadi sampai saat ini karena ikhlasnya beliau mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan mereka terus akan disebut karena mereka bergantung kepada zat yang maha tetap, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kepada pernah suatu waktu dikatakan ada satu orang soleh, ada satu orang alim didatangi satu orang yang disuruh oleh salah seorang pengusaha besar untuk memberikan satu bantuan. Ketika itu diterima oleh sang alim tersebut, dan sang alim tersebut ditawari bantuan setiap bulannya. Ketika orang itu datang, pesuruh itu datang, ditanya siapa yang menyuruhmu, kata penyuruh tersebut mengatakan, saya diperintahkan untuk tidak menyebut nama siapa yang memberi ini. Maka setiap bulan diantar, sang alim tersebut, orang soleh tersebut tidak pernah tahu siapa yang memberikan hadiah tersebut. Sampai pernah satu waktu hadir beliau satu jenazah, orang yang terkenal dengan usahanya yang luar biasa, orang yang terkenal dengan banyak sodakohnya. Ketika tepat di dalam keadaan mensolati jenazah, orang pesuruh tersebut yang setiap waktunya datang untuk memberikan hadiah, ditanya kepada orang alim tersebut, ya Fulan, apakah engkau tahu siapa ini jenazah saat ini? Kata beliau, aku tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, inilah orang yang setiap waktu mengirimkan bantuan hadiah untukmu. Di saat itu orang alim tersebut mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, dia setiap waktunya mencukupi kebutuhan duniaku, maka cukupkanlah untuknya urusan akhiratnya ya Allah. Dan di situ diterima doa orang tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut ikhlas membantu siapapun yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan bantuan apapun. Begitulah jalan hidup orang-orang soleh. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan Imam Syafi'i itu ilmunya menyeluruh kepada seluruh alam semesta. Bahkan beliau menjadi orang yang paling banyak diambil madhabnya. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, saya ingin ilmu ini menyebar ke semua tempat, ke semua orang ilmuku menyebar, tapi saya berharap mudah-mudahan ilmuku ini tidak disebut bahwasanya ini adalah ilmunya Imam Syafi'i. Padahal sekelas ilmunya Imam Syafi'i yang disebutkan bahwasanya ilmunya Imam Syafi'i ini dipakai oleh orang di seluruh dunia. Tapi Imam Syafi'i dalam hatinya mengatakan, saya tidak ingin bahwasanya ilmu ini dinisbahkan kepada diriku, disebut bahwasanya ini adalah ilmunya Imam Syafi'i. Itulah orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Barang siapa yang menginginkan balasan terbaik, balasan tersebut hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hunaka haditsun sahih warada 'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ينبغي لكل مؤمن أن يكون نصب عينيه حتى يحث نفسه على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهو أنه ورد في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه يؤتى بالمجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ويوقف بين يدي الله فيذكره الله النعم التي أنعمها به عليه فيقر بها، فيقول ماذا فعلت بها؟ فقالوا قاتلت في سبيلك وجاهدت لدينك، فيقول له المولى كذبت، إنما جاهدت وقاتلت ليقال شجاع وقد قيل، فيسحب على وجهه إلى النار. ويؤتى بالعالم فيوقف بين يدي الله ويذكره الله بالنعم التي أنعم بها عليه فيقر بها، فيقول يا عبدي ما فعلت بتلك النعم التي أنعمت بها عليك؟ فيقول تعلمت العلم وعلمته للناس، قال لنشر الدين والدعوة إلى الله. فيقول له المولى كذبت، إنما تعلمت ليقال متعلم وعلمت ليقال عالم، فيسحب على وجهه إلى النار. ويؤتى بالمتصدق فيوقف بين يدي الله ويقول له المولى ويذكره بالنعم التي أنعمها بها عليه، فيقر بها، فيقول ماذا وسعت عليك في المال، ماذا فعلت؟ فقالوا تصدقت في سبيلك وأعطيت الفقراء وأنفقت على الأيتام. فيقال له كذبت، إنما تصدقت ليقال جواد ليقال كريم. هذا الحديث الصحيح الوارد عن البشير النذير ينبغي لكل مؤمن خصوصا طالب العلم أن يكون نصب عينيه، فإن الخلاص كل الخلاص من كل المصائب في الإخلاص لله سبحانه وتعالى.
فإنك إن توسلت بأي عمل صالح مخلص ترى النتيجة حالة فورا. وقد علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه أرشدنا إلى التوسل بخالص الأعمال عندما حكى لنا قصة أهل الغار. فكانوا يمشون 3 نفر، فلما جاءت المطر أرادوا أن يكتنوا في غار في الجبل، فدخلوا فسقطت حجرة فسدت فم الجبل. فقال أحدهم: فليتذكر أحدكم كل عمل عمله لله، أي مخلص لله. فكل واحد تذكر أخلص عمل له لله، فانفرجت عنهم الصخرة ثلثا بعد ثلث بعد ثلث حتى خرجوا في أمان الله. النتيجة في الحال عندما تتوسل بعمل صالح لا ترجو به إلا الله، ولا ترجو شاهدا عليه إلا الله، ولا أجرا إلا من الله، في الحال أي حاجة لك دينية ودنيوية هذا هو الإكسير الذي يقضي لك الحاجات حالا لا مآلا. أما من يتصدق ويعمل الخير وثم يقول صور هذا، وبعض الطلبة الطلل ينشرون صور مشايخهم يتصدقون ليؤذون المتصدق عليه، هذا شيء ما يرضي مشايخهم، فكيف ترضون مشايخكم بما لا يرضيهم؟ إنما في هذه العمل يحبون الستر. قال أهل المدينة: ما فقدنا صدقة السر إلا لما مات سيدنا علي زين العابدين. ما حد يعلم به، يحمل الأكياس ويضع على الأبواب وعنده الخدام. نعم نقوم عنك بهذا العمل، يقول لهم لا، فيخرج في آخر الليل وينفق على تلك العائلات الكثيرات. ما حد داري، حتى فقدوا عرفوا أن ذلك المتصدق هو سيدنا علي زين العابدين، ما عرفوا إلا من غسله، أرى آثار سواد على منكبه. كان يحمل بيده الشريفة تلك الأمتعة ليوصلها للمعوزين والمحتاجين من المسلمين. هؤلاء هم الذين لم يعملوا إلا الله، فلهذا بقيت ذكرهم باقي لتعلقهم بالباقي وعملهم إخلاصا لابتغاء وجه الباقي سبحانه وتعالى. Beliau mengatakan bahwasanya ada sebuah hadis sahih yang perlu kita taruh betul-betul, kita genggam bersama. Di dalam sebuah hadis tersebut Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasanya nanti hari kiamat akan dipanggil, akan didatangkan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati sebagai orang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian disebutkan bahwasanya ia telah mendapatkan kemuliaan ini, mendapatkan bahwasanya ia wafat dalam keadaan berjihad. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada hamba tersebut, "Wahai hambaku, bagaimana keadaanmu ketika wafat?" Maka orang yang berjihad tersebut menjawab, "Ya Allah, aku berjihad karena aku berada di jalanmu, inti ingin membela agamamu ya Allah." Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? "Kadzabta, kamu bohong. Kamu bohong wahai hambaku, karena kamu ketika berjihad angan-anganmu hanyalah ketika kamu berjihad hanya ingin disebut sebagai pahlawan di hadapan manusia, dan itulah yang sudah kamu dapatkan. Kamu tidak berhak untuk mendapatkan apapun dariku lagi." Kemudian didatangkan juga orang-orang alim, orang-orang yang mengajarkan ilmu, disebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ia mengajar, ia begini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba tersebut, "Apa yang telah engkau lakukan wahai hambaku?" Hamba yang alim tersebut akan menjawab, "Aku belajar ya Allah, kemudian aku mengajarkan, aku berdakwah, aku berceramah hanya karena ingin menyebarkan syariatmu, karena aku ingin mengajak orang-orang menuju jalanmu." Apa jawaban Allah? "Kadzabta, kamu bohong. Karena ketika kamu berdakwah yang kamu inginkan hanyalah keterkenalan dirimu. Yang ketika kamu berdakwah yang kamu inginkan hanyalah pengikut yang banyak, kamu tidak pantas untuk mendapatkan apapun dariku." Maka orang tersebut akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian didatangkan kembali orang-orang yang banyak berderma, banyak bersedekah, banyak mengeluarkan infak hartanya di mana-mana. Di hadapan Allah disebutkan bahwasanya ia sudah bersedekah begini-begini. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang telah kau laksanakan wahai hambaku?" Maka orang tersebut mengatakan, "Aku telah bersedekah ya Allah karena aku berharap ridhamu. Aku membantu orang ini, bantu orang ini, bantu ini ya Allah." Maka di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman menjawab orang yang bersedekah tersebut karena niat yang kurang baik. Allah berfirman, "Kadzabta, bohong kamu hambaku, karena ketika engkau berderma yang kamu inginkan hanyalah pamormu di tengah masyarakat." Maka di situ Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Beliau mengatakan bahwasanya ini hadis mari kita genggam bersama. Ini adalah hadis yang harus kita pikirkan matang-matang ketika kita beramal sesuatu amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya seorang santri, seorang pendakwah, seorang yang belajar kepada orang-orang mulia kepada beliau. Pegang betul hadis ini untuk mendapatkan ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hadirin rahimakumullah. Karena ketika orang tahu ikhlas, maka ia akan tahu bahwasanya ikhlas itu adalah sesuatu yang hebat, yang luar biasa di hadapan Allah. Bahkan hasil daripada ikhlas akan bisa ia terima kontan di saat itu juga. Mana dalilnya? Dalilnya ada di dalam sahih. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwasanya ada tiga orang yang bersahabat yang masuk ke dalam satu gua, dan ketika mereka berlindung dari hujan ke dalam gua tersebut, ternyata gua tersebut tertutup dengan satu batu yang besar. Di cerita tersebut Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya akhirnya satu persatu dari mereka menyebutkan sebuah amal yang pernah mereka lakukan ikhlas karena Allah. Satu persatu melaksanakan doanya, berharap bertawassul dengan doa dari amal mereka yang ikhlas tersebut. Mereka harapkan, ya Allah, semoga dengan amal yang ikhlas ini ya Allah, Engkau bukakan jalan keluar untuk kami di dalam keluar dari gua ini ya Allah. Maka dengan doa tersebut, karena amal yang ikhlas karena Allah, setiap doa dibaca, di situ terbuka batu tersebut sepertiga sampai batu tersebut lepas seluruhnya, terbuka gua tersebut, mereka bisa merasakan angin segar untuk keluar. Kenapa? Amal yang ikhlas hasilnya akan bisa didapatkan secara kontan di waktu tersebut, dan itu disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena amal yang ikhlas dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertawassul. Amal yang ikhlas diserukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan hasilnya langsung bisa dirasakan di dunia sebelum di akhirat. Maka kata beliau, ketika kita beramal, khususnya ketika kita bersedekah, jangan pernah kita bersedekah untuk mengharapkan pamor dari manusia. Berapa banyak kadang-kadang santri yang melaksanakan ketika bersedekah, atau bahkan kata beliau tadi, bahkan ketika gurunya bersedekah, sengaja ia syuting, sengaja ia video untuk ia sebarkan bahwasanya gurunya telah melaksanakan ini, melaksanakan itu, melaksanakan ini dan itu, karena yang ia harapkan adalah pamor yang ia dapatkan. Maka di situ amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis tersebut marilah kita pegang bersama ketika kita melaksanakan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita mendapatkan pelajaran, yaitu ketika di zaman Sayyidina Ali Zainal Abidin, Ahlul Madinah, mereka setiap waktunya mendapatkan bantuan gandum tepat di rumah mereka ketika mereka bangun pagi. Ada makanan-makanan yang sudah tersedia, bahan-bahan pokok yang sudah tersedia di depan rumah mereka, tanpa mereka tahu siapa yang mengantarkan. Kapan mereka tahu siapa yang mengantarkan itu setiap malamnya? Yaitu ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin dimakamkan. Ketika beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin dimandikan, orang yang memandikan melihat ada tanda-tanda bekas angkat-angkat, bekas mengangkat bahan-bahan yang berat yang ada di punggung beliau, yang ada di pundak beliau. Ketika itu beliau tahu bahwasanya setiap malam orang ini adalah orang yang keluar, beliau adalah orang yang membagi-bagikan makanan ke rumah-rumah orang tersebut tanpa ingin dinilai baik di hadapan masyarakat, namun karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka jalan di tengah malam tanpa mengharapkan bantuan orang lain, karena yang mereka harapkan adalah keikhlasan mereka, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mereka akan terus disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebutan mereka akan kekal abadi selama-lamanya karena amal ikhlas mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu nafrah بعمل الحوليات لمشايخنا والاجتماع لأنه عمل صالح يقربنا إلى الله ويفرح بذلك مشايخنا، عمل صالح، فلا ينهى عن العمل الصالح إلا شيطان. فالعمل الصالح يحبه الله، بس شرط أن يكون مخلصا لوجه الله
لا تعمل عمل الصالح، هذا يتكلم بلسان الشيطان، فانتبه وحذر منه ولا تنصت إليه مهما كان. فهمت؟ مهما كان لا تنصت إليه، لأنك عمل صالح. أهم شيء بينك وبين الله النية الصالحة والإخلاص. للأسف كثير ما قاموا بحقوق مشايخهم تحت الشعارات كذابة من حقوق المشايخ على طلبتهم أن ينشروا ما تعلموا من مشايخهم، هذا حق عليهم ابتغاء مرضات الله. لكن إذا رأيت إنسان يطلب على تدريسه مال أو على خطبته مال، اعلم علم اليقين أنه لم يتعلم العلم لله سبحانه وتعالى، لأنه ما بذله لله، ولو تعلمه لله لبذله لله سبحانه وتعالى. فالعمل لله أساس متين، فأصلح نيتك. قول وكثير من الطلبة البودو من يبتعد عن الدعوة إلى الله وعن التدريس ويقول هذا ليس بالعمل الصالح. أين عرفت العمل الصالح؟ إذن أنت لم يتصل سندك بالصالحين ولا علمك بالصالحين، وإلا لكان في قلبك فرقان، لأنك بعيد عن تقوى الرحمن. اتقوا الله ويعلمكم الله، اتقوا الله يجعل لكم فرقان، تعرف الخير من الشر. ما تسمع كل من يتكلم، لابد يكون عندك فرقان. ما بتكون لك فرقان إلا بتقوى الرحمن سبحانه وتعالى والإخلاص في العمل للرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. Beliau bahwasanya kita bergembira karena bisa mengadakan peringatan-peringatan semacam ini. Kita bergembira karena kita bisa memperingati haul-haul orang-orang soleh. Kenapa kita bergembira? Karena amal kita ini juga adalah amal-amal soleh. Karena yang kita peringati juga amal-amal solehnya orang-orang yang soleh. Maka ketahui, kata beliau, tidak ada orang yang mencegah acara-acara peringatan seperti ini kecuali dia adalah syaitan. Tidak ada yang mencegah amalan-amalan haul seperti ini kecuali ia adalah orang yang tidak menginginkan amalan soleh untuk tetap dikenang. Maka nasihat beliau, wasiat beliau, jangan didengarkan orang-orang yang menasehati kita dengan seperti itu. Jangan pernah kita toleh, jangan kita pernah dengarkan nasihat-nasihat mereka, apapun yang dibawa alasannya oleh mereka. Banyak, beliau mengatakan, banyak di antara santri, banyak di antara tolabah ataupun pecinta-pecinta orang soleh yang tidak melaksanakan hak-haknya masyaikh, hak-haknya guru-gurunya, karena merasa ketika ia tidak mengajar, ia takut ria, ia takut ini, ia takut ini. Bahkan ketika ia tidak berkhutbah, ia tidak mengajar, ia tidak berceramah, ia beralasan bahwasanya itu bukan adalah ajaran-ajaran yang baik, itu bukan ajaran jalan-jalan guru-guru kami. Tidak, jalan guru kami adalah menyebarkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk daripada baktinya seorang murid kepada guru adalah menyebar luaskan ilmu beliau ke tengah-tengah masyarakat. Maka beliau mengatakan termasuk santri yang bodoh, termasuk santri yang tolol kata beliau, adalah santri yang tidak meneruskan ilmu gurunya dengan alasan apapun. Santri yang tidak mau mengajar, santri yang tidak mau menyebarkan dakwah, berceramah karena merasa ini, merasa itu, ketahuilah itu adalah santri yang tidak pandai sama sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullaha wa yu'allimkumullah, bertakwalah kepada Allah dan kalian akan diberi ilmu oleh Allah. Dan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman akan diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil khitam ihris على أن تقدم قبل أعمالك، بعد أن تتعلم العلم أن تقرنه بالعمل، لأن العلم حجة على صاحبه حتى يعمل به. كلما استفدت مسألة احرص. قيل للإمام أبي حنيفة النعمان بماذا صرت إماما في العلم؟ قال ما تعلمت علما إلا عملت به وعلمته لغيري. ثبت العلم الإمام أبي حنيفة النعمان قدس الله روحه. فإذا عملت بالعلم صار الحجة لك لا عليك، فصار العلم حجة لك عند الله سبحانه وتعالى. وحرص، فعلم بلا عمل هباء، علم وعمل بلا نية هباء. فقدم قبل العلم والعمل النية الصالحة.
وعلم وعمل ونية بلا إخلاص هباء. قال والمخلصون على وجل يتفاوتون بذلك. فالله يجعلنا وإياكم من المخلصين من المتقين الذين يسعون في كل عمل صالح ظاهر أو باطن حسيا أو معنوي ابتغاء وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. Kemudian beliau mengatakan di akhir ini kita menyampaikan bahwasanya mari berpegang teguhlah kepada satu nasihat ini, yaitu berilmulah sebelum beramal. Jangan beramal kecuali dengan ilmu yang sudah mumpuni. Dan juga setelah beramal, amalkanlah ilmumu. Al-Imam Abu Hanifah, beliau ditanya kenapa bisa mencapai derajat yang begitu mulia seperti ini wahai Imam, maka beliau mengatakan bahwasanya aku tidak belajar sebuah ilmu kecuali aku amalkan ilmuku dan kemudian aku ajarkan kepada orang lain. Maka ketahuilah ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Ilmu kemudian diamalkan namun tanpa niat yang baik adalah sebuah kesia-siaan. Dan juga ketahuilah ilmu dengan amal dengan niat yang baik tanpa adanya ikhlas adalah bentuk kesia-siaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan orang yang ikhlas pun adalah orang yang akan menerima sesuatu yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas kepada Allah. الله يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا ماثورا يا رب العالمين. ويجعل هذه الحولية إن شاء الله فيها الخير والبركة. لا ننصرف إياكم إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة يا رب العالمين. يصلح القلوب والقوال، صلح النيات والمقاصد، علمنا ما جهلنا وفقنا عمل بما علمنا ورزقنا الإخلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين. ويجعلنا من أبر التلامذة بمشايخهم ومن أبر الأبناء بآبائهم وأمهاتهم في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين، أحياء وأمواتا. يخلينا عن كل خلق ذميم ويحلنا بكل خلق حميد كريم. يوفقنا وإياكم لمحبة الصالحين ويقرب منا الصالحين ويبعد عنا وعنكم الطالحين ويكفينا لكم شر المؤذين وشر الحاسدين وشر الحاقدين وشر الساحرين وشر المؤذين من قريب أو بعيد. واجعلنا وإياكم في الحصن الحصين من جميع الأذيات في الحرز المكين من الذنوب والخطيئات. يغفر لنا ولكم ما مضى ويحفظنا فيما بقي وما هو آت يا رب العالمين. ويرزقنا وإياكم كمال الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات. ويجعلنا وإياكم يطيل أعمارنا في عافية وسلامة. يحيينا وإياكم حياة طيبة. وحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا وانصرنا على عدوه وعدونا وتولانا بولاه ويحمينا بحماه يا رب العالمين. ويفقنا إياكم كل الأذيات والبليات بجاه النبي محمد سيد الساداتنا وعلى ما يشاء قدير بإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.